Oke Mas Bro, ketemu lagi sama mancing Dela ini Bro. Alhamdulillah Bro, hari ini kita mancing lagi Bro. Hari ini kita mancing bareng sama Bro Abeng. Bro Abeng, yes. Gemparkan perselokan iya, Bro. gemparkan dunia perselokan ini Bro, ramekan lah Bro. Mancing Dela sih ini boncos lah Bro. Bener-bener tarik baik lah. Yang penting mantap. Yang penting nyendal maning Bro. Oke Bro, untuk spot ini kita akan menelusuri spot ini Bro bersama Bro Abeng ini Bro. Mudah-mudahan ada rezeki untuk hari ini Bro. Mantap lah. Oke Bro, Lanjutkan. seperti apa keseruan mancing kita Bro? Ikuti terus Bro. Mancing Dela sing penting ora boncos. Ya Bro Abeng strike maning ke. Yo. Lanjut. Apa gue? Ayo. Makan ya. Hah? Malam cukup lembut. Aing macan. Nah. Pokoknya ikhlas turut ya dia. Melem gue Bro, gue mantep gue. Gemparkan Bro. Iya. Jangan lupa Bro, iya. like dan subscribe channelnya Mancing Dela. Iya. Oh, mantap jiwa. Abeng strike maning juga ini Bro, diintip Bro. Ah, balik. Ih bro, cair Bro. Mantap lah ya. Mantap Bro, cair ke. Aing wow. Aing wow. Macan Bro. Tuh seru banget memang dia. Ini mau tangan Bro. Terus. Wih, bro. Alay. Montel, Bro. Cair, Bro. Lembutan, Bro, ora apa-apa lah. Gede, Mas. Iya. Cair, Bro. Wih, undi malah. Macan bae, undi Macan Bro. Anak gadile iki Bro, macan Bro. Ndeleng macane ndeleng. Wih, gembok gadile weh ketane kayak gadile ke. Lumayan lah. Koreng lembutan koreng bae lah. Sarung ya. Yang penting oleh melem Bro, aduh gue. Melem gue. Helm Bro. Melem Bro, lumayan gue Bro. Ista. Ayo. Mana melem ya? Apa-apa lah.
Oh ini cair iki bro cair bro bro cair macan bro cair macan mantap ya bro cair macan. Ih bro ki bro apa ki bro, wih cair bro, aduh nyangkut bro, wis bro, aduh jeruk banget bro, cair wow cair macan gitu bro. Jeruk banget ki sokong lagi Kan sopangan kat mikir. Cair lagi bro, cair lagi bro, panen cair bro. Apa ke bro, lunjar bro, lunjar pari bro. Dapat lunjar bro. Katan, kok. Iya. Lumayan. Yang penting nggak boncos. Lunjar pari. Ih, Jan. Setreke lunjar baik, wader bro. Lumayan lah. Ini baik. Uceng loh. Mulanya sih uceng bro lah, ternyata ucengnya bro. Uceng bro, ya ucengnya bro, babon bro, tapi bro uceng ya. Oke bro, kita geser lokasi lagi bro. Sepi, boncos oleh uceng baik, karo wader. Oke bro, geser lokasi bro, semoga ada rezeki. Wih, apa kayak cair ya? Wih, cair bro, cair kecil bro, nggak apa-apa bro, ya dirilis di kolam. Ya, bisa. Aing. Nggak kena kamera bro. Gede bro. Oh, tapi nggak kena kamera bro. Sorry bro. Aduh, eman-eman banget ya. Babon gue. Hebat gue. Mantap peppernya bro. Aduh, kalau kena kamera.
Bro. Melem bro. Melem kiduk-kiduk banget bro. Yes, mantap. Mantap bro, mantap ya melem. Kinok banget ya bro melem. Aduh, karo mendoan ki. Ikan kakap merah bro. Kakap merah ini bro. Gambarannya bro. Kakap merah. Kakap merah. Bro, kakap merah bro.